का मेन घाटी है ब्रो। यहाँ पे का मेन घाटी है, देख देगा इति का मेन घाटी लगा चला। তো হাই গাইস, যেমন কি দেখবাচ্ছিস বহু সুন্দর জায়গা লাগা আমি বলবা খাইছে যখন চন্দাহান্ডি ঘাটি আমি দেখতে যাচ্ছি তোমাকে মিশা দেখাইবো। তো এটি লগাতার এক্সিডেন্ট গসরতে মিশা রুয়াই কেতে প্রকার ওখানে বাইক বেলা কষ্ট রুয়াই কোনো কার বেলা কষ্ট রুয়াই গাড়ি মিশা চেয়ে বেশি কষ্ট হয় লাইনটি বহু সুন্দর জায়গায় চন্দাহান্ডি তুমি মিশা দেখতে আসা। গাছ দেখতে গাড়িটায় চন্দাহান্ডি ঘাটি বর্তমানে আমি যাবুছে গাড়ি টিকে স্লো হচ্ছে। ও লালা, এটা হচ্ছে চন্দাহান্ডি ঘাটি, তার সহিত ইয়ার্ডে দেখো ভাই 1 নম্বর হচ্ছে কিনা এই জায়গাটা। সকাল দেখ মজা হয় यो देखी देखो यो हनी सिंह ब्रो तेरी तो गाड़ी भाई देखो माने स्टार्ट है ना मान गाड़ी ऑटोमेटिक स्पीड जाइए। ओ लाला बोर्ड लोग काई गले गले चंदाहांडी अच्छी 22 किलोमीटर पाखरे गाछ भाई बेसी दूर नहीं है चंदाहांडी ला। ओ ओ ओ ये लोग एक मेन घाटी बोलो भाई इटा लाइट है डेंजरस रोड है, এটা একটা ডেঞ্জারাস রোড দেখবা যাবা চলে যাবা গাড়ি দেখাইবা তোমাকে গাইস। লালা আগর মানাই এবে আগে ভয়ঙ্কর গাড়ি লাগা ও मैं দ্বিতীয় কাজম লাগলা পোস্টার ও वो देखो एटी का मेन घाटी है ब्रो। यहाँ पे का मेन घाटी है, देख देगा इति का मेन घाटी लगा चला लो देख ट्रक बना उठा देखे तुमके स्टॉप स्टॉप स्टॉप। गाछ देख देगा इटा का मेन घाटी है जो इबार लेन थी चाहिए गाड़ी जो पुलिस स्पीड लगाला बोले सीधा निकले इति का टेस्ट बटा इति का बेसिकली एक्सीडेंट बोले इति जो काती उठे कि बड़ी साइज आछे इति का भयंकर लोग एक्सीडेंट एक्सीडेंट नहीं बोला कथा बोले स्पीड जो ब्रेक पेली गला बाबा बे गाड़ी गुड़ा देखा देव के लगे।
ଆଇତି ମିଶା ଟେସଲା ଏତିନ୍ତି দেখি দেখা জায়গা দেখি দেখা কেনতা কাই কাই এলাচে অবস্থা গ্যাস দেখতে কেনতা অবস্থা এলাচে पूरा हालत खराब भयंकर विशाल काम ना दे पूरा इंजन लोग कैसे मशीन लोग जाए करी ओका बता था ड्राइवर किसी ना इसी बोलबी चे बोल मन गसर लाच बाकी काय ग्यारंटी আছে नारायणपुर ना केटलो खाली है कि केटलो सोय लाइन देखिए अभी देखी दे गाइस सेंती करी करी गाड़ी चेगा बेत যেদিকে দেখতে পাচ্ছিস আমি বর্তমান আছি চন্দ্রান্তি ঘাটি লেগে তো আজ শুনবাকে পাইলু মানে সকালে গোটে গাড়ি আক্সিডেন্ট ହେଲା সকালে কি সন্ধ্যা সন্ধ্যা রাতি বেলা মালা লাগছে এটি বড় গাড়ি যাইতেলা তো কাইছে ହେଲା মালাসি তো আক্সিডেন্ট ହେଲା লোক লোক মরলাই মালাসি যেগুলো কাই কাই খুব সময় লাগে সামান পত্র গাড়ি মোটর দেখতে পাচ্ছিস বহুত ডেঞ্জারাস জায়গা বলি ফির এটি আয় মানে আক্সিডেন্ট লাগাতার এতে চুরি হয় তো গাড়ি आराम से धीरे चलाइबा पियापी करी ती आनबाटा बहुत भूल है हालत खराब ही गला भाई देखा हमारे चैनल के सब्सक्राइब जरूर करा गाड़ू आराम करी सीधा एबारे शेष आए देख देखा केनता আছে অবচন্দা আন্টি গাড়ি বহুত ডেঞ্জার भी আছে আর ই বহুত সেনসিটিভ আছে আজ বড় টেনশন ଏବେ ମୋ चैनल लगे टोटल सब्सक्राइब 400 सब्सक्राइब है बहुत बहुत धन्यवाद एंते का प्यार सपोर्ट मनाएरा 1K सब्सक्राइब फटाफट कंप्लीट करबास एतके मोर रिक्वेस्ट और बहुत बहुत सुंदर वीडियो बनाइसी एबे जन 10 17 वाटरफॉल्स मिसा देख के जिबे आइतरे वीडियो मिसा बहुत बढ़िया आइसी